जय जगन्नाथ पिलामाने मु देव कुमार आपण मानक स्वागत करुच्ची देव कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो पिलामाने यही वीडियो रे आमे आज पढ़िबा प्रथम श्रेणी पिला मानकर हस खेल बहिर प्रथम भाग बहिर पाठ 8 जो विषयटी आमे पढ़ेइथिले राजांक भोजी यही विषयटी आमे आज यार प्रश्न उत्तर करबा पिलामाने कोन करबा अभ्यास प्रश्न उत्तर जो अछि तमरो ताकू करबा पिलामाने। तो चलंतु आज रे वीडियोटी हमर स्टार्ट करबा। तो पिलामाने वीडियोटी स्टार्ट करबा पूर्व मु एति कहबी जो मैंने आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई देनी कारण मु जेते बेले कौन वीडियो प्रथम श्रेणी पिला मानकर पढ़ेबी तुम पाखक नोटिफिकेशन चली जिवो और तमे निज घरे बसी निज मोबाइल रे मो वीडियो गुडी को देखि परिबो पिला। तो पिला माने चलंतु आज रो वीडियोटी हमर स्टार्ट करबा। पिला माने एक नंबर कोन कहछि देखो एक नंबर कोन कहछि देखो आस कहिबा आस कहिबा राजा कौन देले कहला पिला माने राजा कौन देले वेरी गुड राजा भोजी देले कौन देले पिला माने राजा भोजी देले। तापर देखो भालू कौन धरी थिला पिला माने कहलो भालू कौन धरी थिला देखो पिला माने एठी भालू कौन धरी थिला भालू बड़ डालाटिए धरी थिला ना नहीं पिला माने भालू बड़ डालाटिए धरी थिला ना नहीं हां। तापर देखिबा तापर नंबर कौन कहछि देखो बिलुआ कहा उपरे बसिला कहलो पिला माने बिलुआ कहा उपरे बसिला एडे तक लिखा है पीढ़ा उपरे बसी गला सभा शेष को बिलुआ आसिला पीढ़ा उपरे बसिला ताले बिलुआ कहा उपरे बसिथिला पिला माने कहलो पीढ़ा उपरे बसिला ना नहीं बिलुआ कौन भाबिला कहलो पिला माने बिलुआ कौन भाबिला भाबिला पेटे खाइबो पेटे खाइबो किए भाबिला बिलुआ भाबिला आज पेटे खाइबो। तापर देखो शेष रे कौन हैला कहलो पिला माने शेष रे कौन होला शेष रे डबा खाली सबू सरी गला ना नहीं पिला माने। तापर हमें देखिबा बे 2 नंबर देखो पिला माने 2 नंबर प्रश्न कहछि देखो आस छवि देखि कहिबा आस छवि देखि कहिबा तमे छवि देखिबो एवं कहिबा मध्ये हैला कि पिला माने देखो पिला माने एई छविटी को देखिलो एई छविटी कौन किए कहबो वेरी गुड पिला माने एटा होची डाल ना नहीं तळे मध्ये लिखा है देखो डर आकाल डाल ना नहीं पिला माने। तापर एई छवि को देखो एई छविटी रो ना कौन किए कहबो हां एटा होची ढोलो एटा कौन पिला माने ढोलो एठी मध्ये लिखा है देखो ढोयो का ढोलो ना नहीं। तापर एई छवि को देखो पिला माने एई छवि को देखिलो एई छविटी रो ना कौन हां वेरी गुड पिला माने एटा होची डोंगा एठी मध्ये लिखा है देखो पिला माने डोंगा ना नहीं पिला माने जानि परिलो। तापर देखो तळे कोन देछि देखिबा पिला माने एई छवि को देखो पिला माने एई छविटी को देखिलो एई छविटी कोन किए कहबो जट एटा होची कोन जट तळे मध्ये लिखा है देखो पिला माने जट ना नहीं। तापर एई छविटी को देखो एई छविटी को भलो भाबरे देखो कहलो पिला माने एई छविटी रो ना कोन हां वेरी गुड पिला माने एटा होची जालो हमें माछ धरू ना नहीं एथरे हैं हां जालो। एई छवि को देखो पिला माने एई छविटी रो ना कोन किए कहबो समस्तंकर एटा होची कहलो हां वेरी गुड एटा होची जीभ ना नहीं पिला माने जीभ ना ना हमें या द्वारा कोन कथा कहि पारि थाउ ना नहीं खाई थाउ मध्ये ना नहीं पिला माने। तो एटी लिखा है मध्ये देखो जीभ ना नहीं पिला माने। तापर देखो कोन देछि तापर देखिबा तापर एई छविटी को देखो पिला माने एई छविटी को देखिलो एई छविटी रो ना कोन किए कहबो कुह हां एटा होची सगड़ एटा होची कोन पिला माने सगड़ तळे मध्ये लिखा है देखो पिला माने सगड़ लिखा है ना नहीं। तापर एई छवि को देखो पिला माने एई छवि रे एरो ना कोन किए कहबो वेरी गुड पिला माने एटा होची मांकड़ एटा होची मांकड़ तळे मध्ये लिखा है देखो पिला माने मांकड़ ना नहीं। तापर एई छवि को देखो पिला माने एई छविटर ना कोन किए कहबो वेरी गुड एटा होची कढ़ एटा होची कढ़ गोटे फुलर जे कोनसी फुलर गोटे कढ़ पिला माने ना नहीं। तापर देखो पिला माने तळे कोन देछि देखिबा तापर एई छविटी को देखो पिला माने एई छविटी को देखिलो एहर ना कोन किए कहबो गध
ए ना कौन पिला माने गधड़ी लिखा है देख तले गध ना नहीं। तापर एई छवि को देख पिला माने एई छविटर ना कौन किए कहब। हाँ भेरी गुड एटा हूँ अध एटा हूँ कौन पिला माने अध तले मत लिखा है देख ओध ध ना नहीं जानी पारिल। तापर शेष तुम एई छविटी को देख एई छविटर ना कौन किए कहब एटा हूँ कौन पिला माने ना धनु ना नहीं। एटा देख ये मत लिखा है देख पिला माने धनु ना नहीं। तापर कौन लिखा है तले देखा ऊपर थिबा शब्द गुड़िकर ऊपर थिबा शब्द गुड़िकर जो ड ढ वर्गज ध गुड़िक थी सेठारे आम कौन करिया पिला माने कौन देछि देख पिला माने ऊपर थिबा शब्द गुड़िकर ड ढ वर्गज ध ढ अक्षर गुड़िक गोल बुलेबा। तो पिला माने देखिलो चित्र देखिलो कोठी कौन अच्छी देखिबा आम सेठी गोल बुलेबा ना नहीं। पिला माने देख डाल ड अच्छी ना नहीं पिला माने तले ये ड चारिपटे गोल बुले दो पिला माने बुले देल। ढल ढ अच्छी ना नहीं ये ढ चारिपटे में गोल बुले दबा। तापर ये पिला माने देखो ये डंगा ड अच्छी ना नहीं पिला माने तो ये थिले ता चारिपटे मध्य में गोल बुले दो पिला माने निज निज बहरी बुले देल पिला माने। तापर देख तापर जट वर्गज अच्छी ना नहीं पिला माने ताले ये वर्गज चारिपटे आम गोल बुले दबा पिला माने बुले देल। तापर देख ये जाल वर्गज अच्छी ना नहीं पिला माने ताले आम वर्गज चारिपटे गोल बुले दबा। तापर ये देख पिला माने जीभ ना नहीं वर्गज अच्छी ना नहीं ये वर्गज चारिपटे आम गोल बुले दबा पिला माने बुले देल। तापर तले देख शगड़ ड अच्छी ना नहीं पिला माने तो आम ड चारिपटे गोल बुले दबा। देख पिला माने ये मांकड़ ड अच्छी ना नहीं पिला माने तो ड चारिपटे आम गोल बुले दबा। ये देख पिला माने कढ़ ढ अच्छी ना नहीं पिला माने ढ चारिपटे आम गोल बुले दबा पिला माने बुले देल। तापर देखियो तले कौन देछि गध ध अच्छी ना नहीं पिला माने ये ध चारिपटे में गोल बुले दबा। अध ध अच्छी ना नहीं पिला माने ये ध चारिपटे में गोल बुले दबा। तापर आसला धनु ना नहीं ध अच्छी ना नहीं पिला माने ये ध चारिपटे गोल बुले दबा पिला माने बुले देल। तापर तले कौन देछि देखियो पिला माने तापर पिला माने 3 नंबर देख छवि सह मिसेई पढ़िबा। तो पिला माने ये चित्रटी कौन देखिलो एटा होची बग ना नहीं छवि सह मिसेई की पढ़िबा ना नहीं बगर पर ना नहीं पिला माने तो देखि पारथबो बगर पर बुझिला पिला माने बगर पर ना नहीं। तापर देख एटा कौन पिला माने कहलो एटा होची पइड ना नहीं पइड जल ना नहीं पिला माने एई भरी तमे पढ़िबो पिला माने। तापर देख एटा कौन पिला माने कहलो एटा होची कौन कलम ना नहीं कलम धर पढ़िल पिला माने। तापर देख तापर तल चित्र को देख पिला माने एटा कौन कहलो एटा होची घर ना नहीं घर छपर कर एई भली भाबरे तमे एकु पढ़िबो पिला माने। तापर 4 नंबर देख पिला माने 4 नंबर कौन कहिछि देख ड ढ ध वर्गज अक्षर जो शब्द रे अछि बाछि ता तले गार देबा कौन करिया पिला माने ड ढ ध एवं वर्गज जो जो अक्षर गुड़ी कर अछि सेठारे में ता तले गार दबा हेले कि बाछि शब्द रे गार दबा पिला माने। देख बग तो ए भितरे ड भी नहीं ढ भी नहीं ध भी नहीं वर्गज भी नहीं ताले में दबा नहीं। तो एठा देख पिला माने गध ध अछि ताले में ध तले कौन दे दबा पिला माने ना गार दे दबा गार दे देलो। तापर ध दंते न हसु धनु ना नहीं ध अछि तो आम ध चारिपटे गार दे देल पिला माने। तापर जीभ वर्गज अच्छी ना नहीं पिला माने ई वर्गज तले में गार दे दबा। तापर देख पिला माने एटा होची कोन शगड़ ड अच्छी ना नहीं पिला माने तो ड थिले में ता तले गार दे देल पिला माने। तापर देख कड़ ढ अच्छी ना नहीं पिला माने तले ठे ढ तले में गार दे पिला माने दे देल। तापर देख डाल ना नहीं ड अच्छी ना नहीं पिला माने ये ड तले में गार दे देल पिला माने। तापर कांकड़ ड अच्छी ना नहीं पिला माने ड तले में गार दे पिला माने निज निज बहिरे गार दे दिए पिला माने दे देल। तापर देखिए 5 नंबर देख पिला माने कोन कहिछि 5 नंबर प्रश्न पढ़िबा कहि पारिबा तो कहिबा जदि तमे कहि पारिबो ताले निश्चय भाबरे कहिबो पिला माने। क नंबर देख कोन कहिछि गोटिए गछरे 5टी चढ़ई थिले ताली मारिबारु सबु चढ़ई उड़ी गले आउ केतोटी चढ़ई रहिले पिला माने प्रश्न को बुझो तापर उत्तर दबो।
ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ କେତୋଟି ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଥିଲା। ତାଳି ମାରିବାରୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ 5ଟି ଯାକ ଚଢ଼େଇ ତାଳି ମାରିବାରୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆଉ କେତୋଟି ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ? ପିଲାମାନେ କହିଲ ଆଉ କେତୋଟି ଚଢ଼େଇ ରହିଲା? 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଗଛରେ ବସିଥିଲା, ତାଳି ବାଡ଼େଇ ଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 5ଟି ଯାକ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲା? କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଶୂନ ରହିଲା? ନା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶୂନ, କିଛି ନାହିଁ। ନା ନାହିଁ, ଶୂନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା କି? ବାସ୍ ଶୂନ, ନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କୁନୁ ପାଖରେ 3ଟି ବେଲୁନ ଥିଲା। 3ଟି ଯାକ ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ କେତୋଟି ବେଲୁନ ରହିଲା? କୁନା ପାଖରେ 3ଟି ବେଲୁନ ଥିଲା, ମାତ୍ର 3ଟି ବେଲୁନ ଥିଲା। ସେ 3ଟି ଯାକ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟେଇ ଦେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ତା ପାଖରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କହିଲ? 3ଟି ବେଲୁନ ଥିଲା, 3ଟି ଯାକ ଫଟେଇ ଦେଲି। ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲା? କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ଶୂନ, ନା ନାହିଁ। ତ ସେଠାରେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ବା ଶୂନ, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼। କିଏ କାହା ସହିତ ସମାନ? ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଖ, ଏଇ ଘରରେ ଦେଖ କେତୋଟି ପତ୍ର ଅଛି ଗଣିଲ? 1 2 3 4 5ଟି, ନା ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 5ଟି ପତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦେଖ ଗଣିକି 1 2 3 4 5, ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଘର ଏବଂ ଏଇ ଘରର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଘରରୁ ଏଇ ଘରକୁ ଟାଣିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଟାଣିଦେବ। ଏଇ ଘରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ଗୋଟାଏ, ନା ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଫୁଲ। ଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଫୁଲ। ତାହେଲେ ଏ ଘର ଆଉ ଏ ଘର ମିଶିକି ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଘରରୁ ଏଇ ଘରକୁ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଟାଣିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଘରକୁ ଦେଖ, ଏଠି କେତୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଗୋଟାଏ, 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି, 6ଟି। ତାହେଲେ 6ଟି, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖିବା? 1 2 3 4 5 6। ତାହେଲେ ଏ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏ ଘରର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଘରରୁ ଏଇ ଘରକୁ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଟାଣିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଟାଣିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମର 8 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଛବି ଦେଖି ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା। ଛବି ଦେଖି ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏ ଛବିଟି କାହାର? କିଏ କହିବ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଘ, ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଘର ଛବି, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବାଘ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଗୋଟାଏ, 2ଟି, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। 2ଟି ବାଘ, ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 2ଟି ବାଘ। ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା 2, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। 2ଟି ବାଘ ଯେହେତୁ 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିକି ଦେଖିଲ, କହିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିଟି କାହାର? ଏର ନାଁ କ'ଣ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ହରିଣ। ତ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଏଠାରେ କେତୋଟି ହରିଣ ଅଛି? 1 2 3, 3ଟି ହରିଣ ଅଛି, ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନା 3 ଲେଖିଦେବ। କେତେ ଲେଖିଦେବ? ନା 3ଟି, 3, ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 3ଟି ହରିଣ, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? 3ଟି ହରିଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମ ଘର ଭିତରେ ଏଠି 3 ଲେଖିଦେବ। ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିର ନାଁ କ'ଣ? କିଏ କହିବ କହିଲ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କେତୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଏଠି ଗୋଟାଏ, ଏଠି 2ଟି, ଏଠି 3ଟି, ଏଠି 4ଟି। ତ 4ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ନା 4 ଲେଖିବା। କେତେ ଲେଖିବା? 4ଟି ମାଙ୍କଡ଼, ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 4 ଲେଖିଦେଲ, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ତଳକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କ'ଣ? କିଏ କହିବ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ, ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଲ ଏଠି କେତୋଟି ଫୁଲ ଅଛି? ଏଠି 1, ଏଠି 2, ଏଠି 3, ଏଟା 4, ଏଟା 5। 5ଟି ଫୁଲ ଅଛି, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦେବା ଏଠି? ନା 5 ଲେଖିଦେବା। 5 ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। 5ଟି ଫୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5ଟି ଫୁଲ ଲେଖିଦେଲେ। ବକ୍ସରେ ଏଠି 5 ଲେଖିଦେଲେ, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। 6ଟି କାଠିର ଚିତ୍ର କରିବା। 6ଟି କାଠିର ଚିତ୍ର କରିବା। 6ଟି କାଠିର ଚିତ୍ର କରିବ, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଠି 1
2 3 4 5 6 ପିଲାମାନେ 6ଟି କାଠି ହେଇଗଲା ତମର 1 2 3 4 5 6 ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ 6ଟି କାଠିର ଚିତ୍ର କରିବା। ତ ଚିତ୍ର କରିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଲେଖିବା। କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ନା ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ ନା ନାଇଁ? ଏଇଭଳି ତମେ ମଧ୍ୟ ଟ ଲେଖିବ। କୋଉଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ତମେ ଟ ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଟ ଲେଖିଦେବ। ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ପିଲାମାନେ ଟ ଲେଖିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ ଲେଖିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଟ ଲେଖିଦେଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ତଳକୁ ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ଲ ନା ନାଇଁ? ଲ। ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଏଠାରେ ଲ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ ତମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଲ ଲେଖିଦେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଲେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା କି? ଦେଖ ଲ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ, ନିଜ ନିଜ ବହିରେ କରିନେଲ। ତାପରେ ତଳ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଳ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ? ଳ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତମେ ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଳ ଏଭଳି ତମେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଳ ଏଭଳି ଲେଖିଦିଅ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଳ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ। କରିନେଲ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ କରିଦେଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ କି ଆସିଲା ତମର ଟ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ତମେ ଟ କରିଦେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି କରୁଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ନିଜ ବହିରେ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଏଇଭଳି କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। କରିଦେଲ। ତାପରେ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ଲ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତମେ ଯେଉଁପରି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସେଠାରେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିଦେଲ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଳ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ତମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ବହିରେ ଳ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଳ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ଳ ଲେଖିଦିଅ। ଳ ଲେଖିଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ। ଲ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଏଇଭଳି କରିନେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତାପରେ ତମ ପିଲାମାନେ ତମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତମର ଆସିଯାଇଛି ପାଠ 9 ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଥିବି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼େଇବି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ ଓ ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।